हाय सांग माने हाय समस्त को नमस्कार समस्त को धन्यवाद मु ए वार्ता बा कहानी स्टोरी रो आपण लाइक देथिबारु समस्त को धन्यवाद आउ थरे मुंड छुआ नमस्कार। आज से कहानी जो दुई बंधु रजा को पाखक जाइथिले से रजा पाखक जे जाइथिले रजा कौन विचार देले। हिंदू मुस्लिम सांग दुई जन बंधु रजा पाखक पहुँचले। रजा पचारे कौन है ये दुई बंधु कौन कहले जे मणिमा आमर कौ भगवान बड़। हिंदू कहूँ जे मो भगवान बड़ आउ मुस्लिम कहूँ मो भगवान बड़। ये दुईटी भगवान भितर तर्क है। रजा बसन सिंहासन रे सेठी समस्ते पूजनीय पंडित माने बसचंती मुनि ऋषि बसचंती आउ समस्ते माने ज्ञानी गुणी महत लोक बसचंती। सेठी विचार है जे आर कौन बड़ किए सब समस्त कहले ठीक अच्छे किमितिका बड़ आटा उपाय दिज्व सब जड़े मंत्री कहले कहले आम जो युद्ध जितुचे से भाया जिमितिका जितिले आम से राज्यटा को ग्रहण कले आम बड़ हेले जितिले ताने सेमितिका तुम भगवान को डाकत आम भगवान डाकवा गोटे आ भर युद्ध हम से युद्ध भितर जी माने हारीज से है बड़। दुईटी भगवान डकाला भितर हिंदूर भगवान कहले हिंदू कहले किए डाक क्या ना कह छोटू हिंदू भगवान भितर बाछिले जे हनुमान को बाछिले। मुस्लिम भगवान को भितर तांकर आल्ला दुई जन डकाले। रजा कहले गोटे युद्ध क्षेत्र जो जगार हुए से जगार मल्ल लड़ई हम मल्ल लड़ई हम से हाथर बल प्रयोग हम जी पार से सी बड़ मल्ल लड़ई है मणिया माने समस्ते बसिले आरंभ है माने मल्ल लड़ई आल्ला भगवान आसिले हनुमान आसिले माने सबू कुस्ती आरंभ है पेला ठेला बेले जड़े कह जय हनुमान की जय एपटे जड़े कहते आल्ला की जय एमती सब चली युद्ध किछि दिन एमती ठेला पेला कुस्तीर किछि दिन बीतीगला। हनुमान को भोक लगे हनुमान कहले हे बहुत दिन है युद्ध चलती पेला ठेला किस गोटे कर भोक लगे कौन करी टिके हनुमान अन्य मन से बेलू आल्ला कौन कले घूरे की हनुमान को छाटिदेले। हनुमान छाटिदेले हनुमान जा पड़े बहुत दूर बहुत माने कुशर पड़े पंख बल बल होती माने गोटे गड़िया पंख भितर पड़ी एठी समस्त कहते आल्ला हे जय आल्ला आल्ला जय कही समस्ते कहते ता भितर हिंदूर भगवान जे आमर जो मैंने सब थे कहले ना आल्ला केमती बड़ हम आल्ला केमती बड़ आमर तो डेड बॉडी आम पाखे ना माने सब आम पाइने आम मानिया कि हनुमान मरीच कि बंची हनुमान जिंदा अच्छे बंची ताने आम जिते बड़े शब न देखे से स्वीकार करा। 7-8 दिन बीतीगला। रजा कहले कौन है किस खोज मंत्री कोटवाला समस्त जा सबू देश ये राज्यर खोजा चलला बेले हनुमान कौन कर से कादर पड़ जाइए कादर पड़ा भर सेन्सलेस होकर निद जो सेन्स आसी कहले मुझे कौटी पड़ी तो आसी कादर पकई दी मत ओहो से युद्ध होता बोधे हो मु चले उठिके आसिक पहुँचले एम कहते हे हनुमान की जय। हनुमान देखले कहले ये तो मोर करुणार विषय समस्ते तो मत भल पाँच कि मुझे ये पराक्रम जी बल कि न देखेमी ताने मत ये लोक गोटे हिंदू धर्म गोटे मत ये करेंगे से भितर
ତାଙ୍କର ଆଲ୍ଲାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲା ଜିତିକି ଆଲ୍ଲା ଜିତିକି ଆଲ୍ଲା ଜିତିକି। ଏମାନେ କହିଲେ ନା ନା ଆଲ୍ଲା ଜିତି ନାହିଁ। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଥରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନା ଏଇଟା ହାତ ହତିଆରର ଏବେ ହାତର ହେବନି ହତିଆରର ହେବ। ପୁଣି ରଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ହାତର ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି ହାତର ଆଉ ଥରେ ହେବ ନାହିଁ ମାନେ ହତିଆରର ହେବ, ତାହେଲେ ହତିଆର କ'ଣଟା ଆସିବ? ହନୁମାନ କହିଲେ ମୋର ଗଦା, ଆଲ୍ଲା କହିଲେ ମୋର ଖଣ୍ଡା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗଦା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ କି ଜାଳାରେ ମହବତରେ ପ୍ୟାରରେ ପକେଇଦେଲେ ମୋତେ ଏଠି ହେଇକି, ଇଏ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଫଳମୂଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ମୋର ନମାଜ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠି ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁଛୁ, କ'ଣ କରାଯିବ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲେ। ସିଏ ଖାଲି ବତା ଫଳିଆର ତୁରୁ ତୁରୁ କରି ଠାଏ ଠାଏ ଗଦାରେ ପିଟି ଦେଉଥାଏ, ଇଏ ଗଦାର ପାହାରେ ପାହାରେ ପକେଇଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗି ପାତିକି ସିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଜା ଆସୁନଥାଏ। ଗଦା ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଭିତରେ ଟକ୍ ଟାକ୍ ବତା ଫଳିଆର ମାଡ଼ ହେଉଛୁ, ସେଠି ଆବାଜ ଏମିତି ମାନେ ବେକୁଲୁ ମାନେ ହନୁମାନ ସେଠୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରାଗିଗଲେ। ହନୁମାନ ଡେଲି ଡେଲି ଗୋଟେ ଏଇ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗଦାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ଗଦାଟା ଘୋରେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ଆଲ୍ଲାକୁ। ଏକାଥରେ ଆଲ୍ଲା କାନ ପାଟିରେ ବାଜିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲା ଏକାଥରେ ଗଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଲ୍ଲା ଆଉ ଘୁରିଲେନି। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ କତରୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଲ୍ଲା ହୋ ଏକବାର, ଆଲ୍ଲା ହୋ ଏକବାର। ସବୁ ମାନେ ପାଟିର ଡାକି ଡାକି ଲାଷ୍ଟର ମାଇକ୍ ବସେଇଲେ। ମାଇକ୍ର ପୁଣି ଡାକି ଡାକା ସକାଳୁ ଥରେ, ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ, ରାତିର ଥରେ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଡାକି ଚାଲିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲା ଫେରୁନାହାନ୍ତି କି ହନୁମାନ ବଡ଼ ବିଲିକି ବାଛା ହେଇପାରୁନି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେଲାନି। ସେଇ ଦିନରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଛି। ଏତିକି କହି ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏହି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ବାଧିବା ଜন্য କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ହସାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି। କାହା ହୃଦୟକୁ ଯଦି ବାଧିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।